sa tanan. Karon akong i-explain unsa ang ato ang tool nga gamiton sa LGU consultation. So ang tawag ani nga tool is Digitalization Assessment and Consultation Tool. Now this tool nga akong una ipakita sa inyo is the version nga filled in for Jose Abad Santos. So nani siya changes. Later ipakita nako using the blank consultation tool ang mga changes. So sa karon I'll explain how you fill in the details inside the consultation tool. So first is the name of the city or municipality, the province, the date of assessment. So kung 2 days siya ang last day, 2 days ang inyong ibutang. Then next is ang mga offices and divisions na dapat na uh, actually this varies from per LGU, so we'll I'll convert this. I have converted this into a checklist checkbox. So later makita ninyo. So let's start with the part 1 of the tool. So it's about the government web hosting service. So ang pangutana diri is na ba website ang LGU. Now, si digital government is dili jud ato ang priority si website nila, but we can train them using the GWHS. So mo nang ani siya nga question is because sa DILG ta DICT nga EODB compliance audit na question if display ba ang Citizens Charter sa isa ka office, actually sa LGU as a whole, dito sa ilahang official website. Now, na mga LGUs nga walay website and they are looking at us for training them. Mo na nga naa ni so that kung naa sa remarks nga wala sila website, para ni LGU only has an official Facebook page. So candidate sila nga pwede na to offeran og government web hosting service. So for just wala Facebook page lang. So case to case basis ang pagbutang og check og X ha sa ato ang tool is because pwede na to sila kanang murag makahangyo gud sila nga check gapon despite dili siya fully compliant of that bali for example kani wala gi consider ni DLG ug ni Arta nga website ang Facebook kay ang owners man gud daw kan switch anytime pwede siya magamit sa politics. So yes, so 1.2 kani mani siya nga question tong sa Citizens Charter, so X na sila automatic sila website. Then 1.3 as the LG automated it's BPLS. So di na siya 1.3, this is 2.1 part 2.1. So BPLS, so check siya, it's because partially compliant siya kay tungod nagbuhat siya og own system, pero for the BPLO side lang pod. So offline, and it assesses fees and records the interaction, the transaction. So unsa nga part ang automated na diri check or X. By the way, kaning check og X is makita ninyo na siya diri sa inyong tawag ni clipboard. So you just press the Windows button and dot. Magawas na siya. So nana siya under diri sa kaning emoji. Then I check og X. You can search it. Ayan, check NCX. So ayun. Then please do not forget to add the remarks. So for example, diri nakalimot ko butang og remarks. So namugaban nga kanang self explanatory siya. So ang kani diri nga part ang explanation na diri sa taas. Since na naman diri nga automatically assess fees and records transactions related lang to his functions ni BPLO. Next is na ba sila boss? Nag-boss ba sila? So check or X unsang klase nga boss. So ayun, na sila physical boss, tapos na sila boss sa far-flung barangays. So next is does the LGU implement a one-time assessment of taxes, fees and charges? So check
check sila, it's because majority sa ilahang offices, endorsing offices for the business permit is nausa na sa ilahang treasury ang collection. So excluded lang si fire o si barangay. Kay si fire na ay own system. Si barangay later na sa barangay clearance na part na dito ang explanation. Okay. So next is one-time payment. So same sets of checks and excess. So actually natigala dire explanation for the barangay o nga nganong wala siya appeal. 50% lang sa barangay ang na-unify ang collection sa business sa sedula barangay certificate related to the business permit. So ana pa si DLG and Arta kung dili daw 50 plus 1 check daon tani kasi lang 50% exact man sila, so dili pwede. So next is the BPCO. So X ni halos tanan sa ilaha sa BPCO, it's because nadari ang explanation. Also, most permit applications are for structures using indigenous materials which are exempted for fees. Ano siya? Pero nani sila ginapangayo nga computer fee. So, computer fee, documentation fee, nakalimutan ko sa pangalan sa fee. So, exempted siya sa fee sa National Building Code pero naay fee si LGU for those structures nga indigenous materials. So, muna nga export sila din sa fee, assessment of fees, kay wala lagi fee. Then, sa payment of fees. Kay tungod nga to lang daw ilang transaction and wala pud sila giset daan nga process for those transactions involving those simple, complex, and highly technical nga structures. So, mo po to isa po to sana na find out na mo atong EODB audit pero wala na ako gi-include dire. It's because dili man it does not concern the DICT man. It's their process, it's their citizen charter. So next is number 4, barangay clearance nga part. So 4.1 business permit nga related sa barangay clearance. So X katong nga datong 50%. So same pod sa building permit nga barangay clearance. Okay. Isa po actually wala ko nabutan dire. Isa po sa reason ani nga nung X ang barangay clearance sa nga related to building permit is because most permits ginadiretso daw nila sa LGU, wala ni agig barangay. Dito na sa LGU mangutana. So kato pa isa pa to sa ilahan natong process. Number 5 is the telco monitoring. So DICT wala tay direct mandate towards telecommunications towers, wala tay police powers to them. Pero nag due diligence na ta og pangutana kung naabay telecom applications currently na ay pending og unsay reason is because pag naay pangutana ba regarding this sa atoan ni sila mo na at least ba natay katubag ngano nganong ingana sa isa ka LGU para wala ba tay data ni related ni siya to NTC and if possible basig naada ay communication si the ICT 11 and NTC na ay sabang moratorium or kasabutan pohon nanatay data pod nga ikaambag sa discussion. So kani ang situation ni Malita wala sila'y Malita Sabad Santos wala sila'y telecom applications pero naa sila'y pending kay tungod wala nag-renew ang isa ka telco, ang isa walay file duha lang ka telco ang nadito. So nadre ang reasons wala nag-renew, cannot be reached kung by any means gitry daw nila mo to ilahang sulti. So patabang pud sila actually ani nani sa baba. Number 6, additional questions. So 6.1 are the obstacles. So please check lang unsang obstacles. So common ni siya sa tanan LGUs nga amo ang nadtuan nga question na obstacle. So please check na lang. Wireless telecom, wired fiber, electricity, gida barangays, and manpower ang choices. So if there are other challenges, obstacles, kasi pwede siya mabutang din sa other, sa 7. Okay. So, 6.2 is additional support measures nga maita kanang tanaw nila matabang nato sa ilaha. So, mana basic po ang tulo nga
common sa tanan LGUs is internet, sila pangayo ana. So personnel daw, I don't know how this concerns the ICT, pero ilaha man gud ning hiring, pero basig ano ni kanang patabang sila sa hiring of personnel whatsoever. Then training on orientation sa ilahang tauhan. 6.3 is best practices. So ilahan ning practices during boss usually kay BPLO man, BPLS and the building permitting ang na-focus sa questioning. So kani na sila boss sa lagyo nga lugar or na sila sariling system kani concern jud kay nato ni kay nauban wala tay records. Pero most murag 98% na yata sa tong records is updated regarding their system. So kani additional lang ni siya nga base hindi ay wala sila nagpahibalo, nagkuha na sila og private nga provider. So discounts and fees, amnesty and penalty. So other best practices pod, please list them on the remarks kay para ma-adjust na to ang tool next time kung unsa pa ang other best practices nila. So part 7 is katong others na. So nabutang dire kung katong sa internet connectivity, so ibutang nako fixed layos. Then request of assistance on the improvement of services. So manitong regarding sa telco, magpatabang daw sila kung saon daw to pag-apas ang mga telco sa ilahang serbisyo mainly. So gipadalhan daw nila og letter ang telco, wala gi-receive. So wala kabalo ang telco nga ang intent di ay ni LGU is for ay amicable settlement. Kay pila na day kay years walay renew. Tapos gusto nila nga i-improve na lang ang services, then murag i-forgive nila ang katotong non-payment of renewal. Tapos na po daw wala business permit na business permit or bidding permit sa either two sa telco nga dito. So mao lang to for the how to fill in this consultation tool. Now let's go to the blank tool na. So this is the blank tool updated. So by the way, una ta dito sa file mismo, sa file sa tool itself. So the tool is named like this. So palihog na lang ko rename once you save it ha. Once you save it, year, month, date, as is ning assessment and consultation, then the LGU name. So the file is a .x. So makita ninyo word template na siya. All you have to do is double click that, then it will open a blank document. So kanina naka-open ni siya as katong template nga file. Wait, i-open ako siya as a blank. Double click. Then mag-open siya as a kanang wala jud siya name. So makita ninyo document 1 lang. So unsaved pa siya nga document, blanco. So na-add dire is sa taas ang kaning DICT systems availed kay para dali na to makita if ever this LGU is kanang client ba nato. So kung wala or other systems ang ilang ginagamit, ay lang ninyo ni fill in. Dapat blank ni siya. So next are the offices and divisions involved. So as you can see na siya check boxes. Please put the proper icons inside the boxes. Then mana to ang part 1 to 7. Then na siya numbering na 1.1, 1.2, then 2.1. Okay. So the check or X are naa dire kay para dali na lang ninyo i-copy and paste sa other parts sa document. And then that's the blank document na. And please adjust the boxes na lang kung vertically kung gagmay ang inyong spaces. Kay ang advice na ko ani gamiton ninyo is laptop. But if you will print it, make sure nga dagko na inyong boxes. And don't forget to write your name and designation. Tapos digital sign and send to Ma'am Beth para aware siya kung unsa ang output sa inyong consultation with the LGU. Okay, then after
creating the after filling in the consultation tool, please ayaw mo kalimot buhat sa inyong travel report and after activity report. Kay ang travel report is for claims. Now the after activity report is for the TODA and RMA. Okay, og mangita si PMT nga kanang ngano ni unsa ni natay ka pakita nga report nga naay photos. Okay, don't forget to take photos and na atong issues and concerns ni LGU. So, since na naman ni siyang consultation tool, dali lang ninyo mabalikan, makita na ninyo ang narrative nga pwede ninyong isulat sa inyong travel report and after activity report. So, almost the same man na sila o content. So, mao lang for the consultation tool and have a safe trip sa inyong LGU consultations. Daghang salamat.